Good morning, students. How are you today? Fine to meet you this morning. Okay, students. Today we will meet again in the English class, and today we will come to the next base competence. In this case, base competence 3.3 and 4.3 in the first meeting. Okay, students, in this base competence, we will discuss about giving suggestion and obligation. Giving suggestion and obligation. Baik anak-anak sekalian, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Inggris ini. Harapan saya adik-adik sekalian dalam keadaan sehat dan selalu mempunyai semangat untuk mengikuti pelajaran bahasa Inggris setiap minggu. Baik anak-anak sekalian, selamat pagi, salam sehat. Dalam pertemuan pagi ini kita akan masuk kepada pertemuan di KD 3.3 dan 4.3 pada pertemuan pertama. Dan dalam pertemuan ini kita akan bahas tentang giving suggestion and obligation. Memberikan saran dan menyatakan kewajiban. Baik anak-anak sekalian, untuk memberikan saran atau suggestion dalam bahasa Inggris kita dapat menggunakan should dan should not. Should untuk menyatakan harus, should not untuk menyatakan tidak harus. Sedangkan untuk menyatakan kewajiban, keharusan, obligation, kita dapat menggunakan modal must dan must not. Harus dan tidak harus. Baik anak-anak sekalian, saya ulangi, giving suggestion atau memberikan saran dan obligation atau menyatakan kewajiban. Untuk memberikan saran atau suggestion dalam bahasa Inggris kita dapat menggunakan should dan should not, boleh dan tidak boleh. Sedangkan untuk menyatakan kewajiban atau keharusan, obligation, kita dapat menggunakan modal must dan must not atau mustn't, harus dan tidak harus. Baik anak-anak sekalian, mari kita lanjut. Let's go on. Here is an example about suggestion. You should go to dentist if you have toothache. You should go to dentist if you have toothache. Engkau sebaiknya pergi ke dokter gigi jika kamu sakit gigi. Ya, itu merupakan saran. Memberikan saran. Dia menggunakan should di sini. Oke anak-anak. Mari kita lihat selanjutnya. Satu, should. Bagaimana menggunakan should dalam memberikan saran? Should digunakan untuk memberikan saran atau suggestion yang namanya saran sifatnya tidak wajib. Berbeda dengan obligation atau kewajiban atau keharusan. Obligation harus, wajib. Polanya, patternnya, patronnya. Subjek plus should plus verb 1. Subjek tambah kata should itu sendiri tambah V1. V itu verb, kata kerja. 1 itu kata kerja bentuk pertama yang belum mendapat apa-apa. Kata dasar. Atau subjek plus should be plus adjective or noun or adverb. Subjek tambah should be, kata should be
tambah kata sifat, tambah kata sifat atau kata benda, atau kata keterangan. Baik anak-anak, nanti kita akan lihat dalam contohnya. Bagaimana subjek tambah sub tambah V1 dan bagaimana subjek tambah sub B tambah adjektif atau tambah noun atau tambah adverb, tambah kata sifat, tambah kata benda atau tambah kata keterangan. Okay, student, let's going on. Here is the example. Inilah contohnya. Susi should drink medicine to get well soon. Susi sebaiknya minum obat supaya cepat sembuh. You should be calm in the classroom. Kamu hendaknya tenang di dalam ruang kelas. Irman should not eat sweet and hot food. Irman sebaiknya tidak makan makanan yang manis dan yang panas-panas. You should bring your dictionary. Kamu sebaiknya bawa kamusmu. English is the third lesson. Pelajaran bahasa Inggris pada jam ketiga. I should not leave her alone. Saya sebaiknya tidak meninggalkannya sendirian. Should Gibran do the homework? Apakah Gibran mengerjakan PR-nya? Ya, yes, he should. Ya, dia kerjakan. No, he shouldn't not. No, he should not. Tidak, dia tidak mengerjakan. Should we go to the beach? Yes, we should. No, we shouldn't. Bolehkah kita pergi ke pantai? Ya, kita bisa pergi. Tidak, kita sebaiknya tidak boleh pergi. Catatannya, untuk membentuk kalimat negatif, kita menambahkan not setelah should. Menjadi should not. Untuk membentuk kalimat tanya, kita letakkan kata should di depan kalimat. Seperti, should we go to the beach? Yes, we should. No, we shouldn't. Ya. Jadi itu contoh kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Okay, student, let's go on. The next, yang kedua, must, harus. Must artinya harus atau wajib, yaitu sesuatu yang harus dilakukan dan dikerjakan. Jika tidak, akan ada konsekuensinya. Polanya, patronnya, subject plus must plus verb 1, atau subject plus must be plus adjective or noun or adverb. Subjek tambah kata must be tambah kata sifat atau kata benda atau kata keterangan. Untuk membentuk kalimat negatif, kita menambahkan not setelah must menjadi must not. Untuk membentuk kalimat tanya, kita letakkan must di depan kalimat. Must titik-titik. Baik, mari kita lihat contohnya. Contoh, Robert must wear his OSIS uniform on Monday. Robert harus atau wajib memakai seragam OSIS pada hari Senin. You must not put on sandals during the school hours. Kamu tidak boleh memakai sandal selama jam pelajaran sekolah. They must not be noisy in the classroom. Mereka harus tidak boleh ribut di dalam ruang kelas. She must be on time. Dia seharusnya tepat waktu. Must we obey the school rules? Yes, we must. No, we must not. Apakah kita harus mematuhi peraturan sekolah? Ya, kita harus mematuhinya. Tidak, kita boleh tidak mematuhinya. Okay, students, that is the example about must, the using of must in the sentence. Okay, children, let us going on. Let's come to the next. Contoh-contoh saran yang dipakai dalam sebuah percakapan. Ya, jadi percakapan ini
menunjukkan kepada kita penggunaan atau menyatakan saran. Okay, student, listen to me and I will read once for you, and you can pay attention for this example and try to memorize it so you can practice it in your life every day. Son, why don't you join us to do math homework? Sorry, Jan, I have a lot that's age. Really? You should go to the dentist, son. I'm afraid it will be better than you feel it for days and weeks. I'll try. I hope it won't hurt a lot. Thanks, Jan. You're welcome. I hope you'll get better soon. Okay, students. Jadi ini percakapan antara Januar dan Santi ini. Januar menyarankan Santi untuk pergi ke dokter gigi karena Santi mengalami sakit gigi. Dan Santi mengatakan dia takut. Tetapi atas saran dari Januar, maka Santi akhirnya memberanikan diri dan pergi ke dokter gigi, dan Januar mengharapkan agar Santi bisa segera sembuh. Okay, students, that is the using of suggestion in a dialogue. Okay, so let us come to the next example. Here is the example of obligation. Penggunaan harus atau wajib dalam sebuah komunikasi, sebuah percakapan. Here is the conversation between Deva and Devi. Okay, student, I will read once for you, and please you pay attention, hear it carefully, and try to understand and memorize it. Okay, student, let us start. It's Monday. Yes, it is what? Oops, I forgot to put on my cap. What? Do you forget that today we will have a flag ceremony? You must put on your cap, Devi. Otherwise, you'll get punishment. Yeah, I think today is a South Day. I know that. What should I do? Well, you have 30 minutes to go home and take your cap right now. That's a good idea. I'll be back soon. Thanks, Vi. Don't mention it. Okay, students. Baik, anak-anak sekalian, ini percakapan antara Dewa dan Devi ini pada hari Senin. Devi lupa membawa topinya, dan sampai di sekolah Dewa bertanya, kenapa kamu tidak pakai topi? Dan Dewa menyuruh Devi itu harus pulang ambil, kalau tidak dia mendapat hukuman. You'll get punishment. Aku akan mendapat hukuman. Okay, students, I think that's all for today, and I think you can watching this video again and again, so you can understand, you can catch what I explain. And after that, you can use it in your life every day. Thank you for watching, and see you in the next meeting. Bye bye.